Good morning guys, good morning. Last ride mo guys, mga sagatos lang. Okay guys. Tiktok na mo guys oh. Galata na po siya kuhan guys, kulingan. Ah guys, sa checker guys oh, mga checker sa kuhan guys oh, ni isa kalansa. Tara boss. Bulinaw. Apaw signal guys. Okay. Sunod naman ka na dire. Batayan ako guys kay duty na po karon. Duty on board. Matik na kay basta adlaw na. Okay, good morning, good morning. Oy, shout out si Tonyeng ni Mangga. Sayang mama si Mangga Idol. Mangga Idol. Shout out ni Tonyeng kay yang mama si Mangga Idol. Ya din ang bata na ni.